Ananta Debbarma or lamps जों visit खालामनानै दाबो आगरतलानिफ्राय सातनाला visit फैगा दाबा अब जोंनि Ananta Debbarma जों दाबो visit फैयो हा किसकना lamps all lamps गोबां माबि नुबोनो न'खौ अनक एमन नायखौ एबं जागा जे नायखौ अब गभर्नमेंट अफ इंडियन एवं गभर्नमेंट अफ त्रिपुरा যদি जोङो हेल्प खायखाय lamps बेफोराव जों जेबो खालामफै नायखौ फैसाम मानाय এবং অরনি স্টাফ এবং তিনি আনে লগে দङ অরনি এমডি এবং আনে টি এজেন্সি হাপাং চালকনাय নাইকল দंनाय চিত্ত দেববর্মা লগে দङ তারপরে অরদ আনি লিডারশিপ এবং প্লাস অরনি স্টাফ রক দङ আনি লগে বড় কথা ओमफ्राय जों नायनाय अल lamps दं तेबो साखावती सानन बागै এবং अल lamps जों যতক্ষণ পর্যন্ত সেই মানে পাবলিক नि आपतो काम मोननाय पाब्लिक नो जों सहायता खायनायनि बागै जोंनो गभर्नमेंट अफ इंडियन गभर्नमेंट अफ त्रिपुरा जों रां जौगानायनि बागै आं सरकारनि पक्ष এবং आं अबनि टिटिए जेव बारजा मानमान करे যত জায়গা ঘুরি নাই যাক বনি বাগै आं गभर्नमेंट अफ त्रिपुरा এবং गभर्नमेंट अफ इंडियन नो आनि गोबां এবং बड़ दृष्टि आकर्षण खायदों এই आनंद बाजार हाय জায়গা दं अब दाबो भट 10 दिननि थाखाय कारेन्ट फ्रि अरो आं नायनाय जेबो जुदानो चोबा खांखाय आं lamps होदो lamps खायमान माया नायनाय अरो आं किन्तु साइन्स अफ टेक्नोलॉजी बुङै आं लाइट सोलार दिनानि बागै आं हयनाय एबं प्रोजेक्ट खायनाय हामबाय lamps ni anda deklai masih busur ke no lamps department no bara mari non tiya bo dugana tuma item ni juta central lo tuma sudu buri rong sim da na klarong to buri bekla bes bo jaga ni mung letum Ananta Bazar noni income ro lem surok phai mase kono samoyo phamna yo kono sam phamna yo tu tele surok phai ta ka ta no jehetu lamps bara mari ke surok non 60,000 ro reply yo mase ya muka nadu bye